ମାମା ଆଜ୍ଞା ମାମା ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା କ'ଣ? ହଁ ଖାଇବ? ହଉ ଖାଇଲେ କେମିତି ଲାଗିବ ମତେ କହିବ। ଏଇଟା କ'ଣ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଚାଖିଲ? ये कौन उड़ाजाहाज बाहर गाड़ी बाहर ये उड़ाजाहाज एटा गाड़ी हे लो बापा ए भितर केते रकमर अछि तो ए गाड़ी कार मामा इधर बसिबु यमी यमी केंद्या केंद्या लागुची हे उड़ाजाहाज फिर